म्हापशेचे फामाद हत्तीचे गार्डनाची अवतिकाय जाल्या। गार्डनांतलो हत्ती कोसळपाच्या वाटेर आसा। गार्डनांतल्यो लायटी पेटनात। संबंधितांनी हाचेर दखल घेवपाची मागणी नेट धरता। पळयात नितीक्षा गांवकाराचो रिपोर्ट। म्हापसा इज अ हार्ट ऑफ गोवा आणि म्हापशा वाठारात जे हत्तीचे गार्डन आसा हे बरेच फामाद आसा। आयज आमी आसा हत्तीच्या गार्डनात, पण आयज आमी ह्या हत्तीच्या गार्डनाची परिस्थिती पळयशात जाल्यार ती बरीच वायट आसा। कितल्याशाच वर्सां पयलींचे हे गार्डन आणि आता ह्या गार्डनाची परिस्थिती आसा ती कंपेर जर करीत जाल्यार ती खूपच वायट आसा। आमी हांगा पळोवपाक शकता ह्या गार्डनाचे झोपाळे आसात, तशेंच जे खेळपाची इक्विपमेंट आसा खूपच पिड्ड्यार जाल्ले आसा। तशेंच आमी अशें म्हणटात की एव्हरीवन हॅज अ स्टोरी टू टेल। तशेंच ह्या हत्तीची एक स्टोरी आसा आणि हे गार्डन जे आसा हे ह्या हत्ती खातीरूच फामाद आसा। पूण आयज जर आमी हत्तीची परिस्थिती पळयशात जाल्यार ती एकदम वायट आसा। तुम्ही पळोवपाक शकता हत्ती जो आसा खंय तरी कोसळपाच्या मार्गार आसा। हांगा जी स्लायड जी आसा ही पळोवपाक शकता एकदम खरखरीत जाल्ली आसा आणि जी धाकटी भुरगीं हांगासरल्यान जी खेळटात तांकां खुबसो हांगा त्रास जाता। तशेंच आमी पळोवपाक शकता गार्डनांत बाकीचे इक्विपमेंट आसा तेय खंय तरी पिड्ड्यार जाल्ले आसात। तशेंच आमकां अशें आयकपाक येयलां की रातच्या वेळार हांगा ज्यो लायट्स आसा त्योय हांगा प्रॉपर चलनात। सो ऑथॉरिटी कडेन इतलीच मागणी आसा की जाता तितल्या बेगीना हे जे गार्डन आसा हे रिनोवेट करपाची गरज आसा। बिकॉज हे खूब पयलींच्यान हे फामाद अशें गार्डन आणि खुबशे लोक हांगा येतात। धाकटी भुरगीं हांगा खेळपाक येतातूच, पण जाणटे नेणटे जे आसा हे सांजेच्या वेळार हांगा आपलो टायम स्पेंड करपाक येता। सो जाता तितले बेगीना हे जे गार्डन आसा हे खंय तरी रिनोवेट करपाची गरज आसा। आता खुबशी आमची गार्डनां म्हापसा एरियेन आमचे चाचा नेहरू हत्तीचे गार्डन आणि जवळ जवळ ना म्हटल्यार खुबशी गार्डनां आसा। ही गार्डनां पळयशीत जाल्यार इतकी हालत तेंची बेकार जाल्लेली आसा की धाकटे भुरगे सुद्दां खेळूंक वयतात पळय ते पासून वाजवतात तितून खेळूंक वचूंक पळयनात। कित्याक लागून गार्डनाची मेंटेनन्स सारकी ना। गार्डन पळयत जाल्यार ते घसरगुंडी आहा, परत आनी पाळणो आहा आनी कितें आहा ते सगळे हे जाल्लेले आसा, बुरशे जाल्लेले आसा। आणि गार्डन एक तर गार्डन ही मेंटेन बरें करून दवरूंक जाय आसलेलें टुरिजमाच्या अंडर नाल्यार म्युन्सिपाल्टीच्या अंडर ही गार्डन ही बरी करूं येता। हेजेर लक्ष घालिनात कोण, तेन्ना ते लक्ष घालतात। मागीर इलेक्शन बी येता पळय तेन्ना मागीर कितें तरी मातशें दाखयतात ते तात्पुरते करून घेतात। ते धाकटे भुरगे खेळटात पळय तांकां तरी एटलिस्ट ते सामकें करून दिवंक जाय आसलेलें। हेजेर कोण लक्ष घालिनात। हेजेर स्पेशली गार्डन जे कोणाक पडटात पळय तेंच्यांनी हे सामकें करून दिवन भुरग्यांक खेळूंक दिवंक जाय। ती हो गार्डनान आसा म्हणून ताका हत्तीचें गार्डन म्हणटा। एक्चुअली खरें ते चाचा नेहरू पार्कचो, पण हत्तीचें गार्डन म्हणून फेमस आहा। आनी सांगचें म्हटल्यार कितें तो हत्ती आसा पळय म्हाका दिसता कोणें स्ट्रक्चर केल्लो पळय ते सायडीक आनी एक ह्या सायडीक फुडल्यान घसरगुंडी आहली ती तेची स्ट्रक्चरूच केल्ली, पण ती तेन्ना रिनोवेशन केलें तेन्ना ती मोडली। एक्चुअली खरें ती मोडपाची गरज नासली, बरी आहली ती आदीक कशी ती। आनी हो हत्ती कोणें पळय स्ट्रक्चर केल्लो पळय ताका खरोच सॅल्यूट मारपाचो की असो हत्ती केलो कितली म्हणजे तेन्नाची स्ट्रक्चर रे आतांचे न्ही। आतांचे जाल्यार तेन्ना हत्ती म्हाका दिसता तो हत्तीचो पोलो विलो जावपाचो अशी परिस्थिती आहली, पण त्या टायमा वयलो तो हत्ती। आतां पयशे हांवें 2-3दां तेजेर बायट दिली कित्याक आमी त्या गार्डनान ल्हानाचे व्हड खेळ्ळ्यान आनी आजुनूय वयता। इवन काल सुद्दां पास जाल्लो पळय थंयच्यान जाल्यार थंयसर प्रॉपर लायट पेटना, प्रॉपर लायट पेटना। भुरगे खेळटा थंयसर तो मदीं फावंटन आहलो पळय सायडीक तो फावंटन पण ना। म्हणजे वेस्ट ऑफ मनी तुम्ही करतात पळय हे आमचे टॅक्स पेयरांचे पयशे तुम्ही ओडगयतात हे तुमच्या वर्सांतले तुम्ही मोडूंक जाय। एक्चुअली हे कावन्सिलर बी आसा पळय कोण आनी म्युन्सिपाल्टीचे व्हडले तेंच्यांनी जेन्ना आपलो पयसो मोडटले पळय तेन्ना तांकां कळटलें की ह्या पयसो आमी मोडटा पळय तेजो कसो यूज करूंक जाय। हो आमचो टॅक्स पेयर न्ही, तांकां कांय पडलेलें ना। सुये सुतीक तांकां कांय ना, ते आपले मोडटात। इवन फुलाच्या गार्डनान सुद्दां तीच परिस्थिती आहा। ते पार्क मोडल्यान खंय फावंटन चलना थंयसरूच लायटी चलना। म्हणजे आमची दोन्ही गार्डन आनी फेमस गार्डनां। गोवा 365 खातीर नितीक्षा गांवकर, गौतमी गांवकर आनी ओमकार देशप्रभू।